করছি আজকের সংবাদ। স্মার্ট মিটার বসানোর মধ্যে দিয়ে বর্ধমান শহর জুড়ে প্রিপেড সিস্টেমে বৈদ্যুতিক বিল মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকারের বৈদ্যুতিক দপ্তর। এই স্মার্ট মিটার বসানোর ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব তথা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট শ্যামা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি মাসে ইলেকট্রিক বিলের টাকা নেবে বিদ্যুৎ দপ্তর, তাতেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু মূল আপত্তির জায়গা হলো প্রিপেড সিস্টেম, অর্থাৎ প্রতি বাড়িতে বিদ্যুৎ খরচা হওয়ার আগে গ্রাহককে বিদ্যুতের বিলের টাকা মিটিয়ে দিতে হবে, যা আমাদের মতো সমাজে সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ কার্য। এতে বিশেষ করে গরিব মানুষরা খুব সমস্যায় পড়বেন। শ্যামা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন দেব। আমাদের দাবি একটাই, বিদ্যুতের বিলের টাকা বিদ্যুৎ খরচার আগে নয়, এতদিন যেমন বিদ্যুৎ খরচের পর সেই অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে জমা নেওয়া হতো, সেই ব্যবস্থায় যেন কার্যকর করা হয়। চারিদিকে সব স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে, কোনো রকমভাবে কনজিউমারদের সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই স্মার্ট মিটার এসে বসিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কালকে ছিল ছুটির দিন, রবিবার, আমি অফিসে এসেছিলাম, অফিসে আসিনি কালকে, আজ যখন সোমবার দিন অফিসে এলাম তখন এসে দেখছি যে আমাদের মিটারগুলো সব পরিবর্তন করে স্মার্ট মিটার বসিয়েছে। খুব ভালো কথা, স্মার্ট মিটার বসিয়েছে। স্মার্ট ইন্ডিয়া তৈরি হোক, স্মার্ট এমপ্লয়মেন্ট হোক, সবই ভালো কথা আছে। এবং 3 মাসের বিলের জায়গায় বিলের যে রেটটা, সেই রেটটা 1 মাসের বিল হবে, সবাইকে 1 মাসের বিল পেমেন্ট করতে হবে। এটাও খুব ভালো কথা, এটাও খারাপ কিছু নয়, এটাও করতে পারা যায়, ভালোই। 1 মাসের বিলে 1 মাসের পয়সা দেবো, ইউনিট বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে ইউনিটের রেট বাড়বে না, এগুলো সব ঠিক আছে। কিন্তু প্রিপেডটা কেন প্রিপেড আগে থেকে সরকার ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট নেবে? ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট প্রিপেড তো ছিল না এর আগে তো সব পোস্টপেড ছিল। তো এরা স্মার্ট মিটার বসাতে যে প্রিপেড করে দিচ্ছে, এবং এই প্রিপেড করে দিলে অনেক মানুষ কিন্তু ইলেকট্রিসিটি মানে করতে পারবে না, ইলেকট্রিসিটি কানেকশান রাখতে পারবে না। যারা গরিব মানুষ আছে, দিন আনে দিন খায়, যারা পরিযায়ী কর্মচারী, আপনার যারা রিক্সা চালায়, যারা ঘরে কাজ করছে, মেড সার্ভেন্টের কাজ করে, এরা কোথার থেকে রিচার্জ করবে? এদের টাকাটা কোথায়? এদের কাছে যদি এরকম করে রিচার্জ করে দেওয়া হয়, সবসময় কি এদের হাতে পয়সা থাকে? আমরা যারা চাকরি করি না, আমাদের হাতেই সবসময় পয়সা থাকে না। যারা চাকরি করে একমাত্র তারাই ঠিক টাইমে বেতনটা পায় এবং তারাই রিচার্জটা সফল হতে পারে। কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব, আমি সরকারের কাছে আমি আপনাদের মারফত বলতে চাইব যে স্মার্ট মিটার বসান, কিন্তু প্রিপেডটা করবেন না। পোস্টপেড যেমন আছে সেইভাবে পোস্টপেডই থাকবে, এবং কনজিউমারকে সুবিধা দিতে হবে, সে যেন তার কোনো আর্থিক বোঝা তার উপরে চলে না আসে, সে ঠিক টাইমে পয়সাটা দিতে পারে, এইটাই যেন হয়। প্রিপেড যেন না হয়। প্রিপেড হলে অনেক লোকের ক্ষতি হবে, অনেকে পারবে না পয়সা জমা দিতে। আমি কোনো একজন দোকানদার সকালে এসেই দোকান খুলে সে বসে থাকছে তার বিক্রি করার জন্য, একটা কাস্টমারও তার এলো না, বিক্রি হলো না, এদিকে রিচার্জ শেষ হয়ে গেল। সে কোথা থেকে রিচার্জটা করবে? তার মূলধন ভেঙে তো রিচার্জ করতে হবে, তার তো রোজগার থেকে হবে না। তো এগুলো যেন ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট নজরে রাখে, এবং প্রিপেড সিস্টেমটা যেন না করলেই আমার মনে হয় সার্বিক ভালো হবে, সবারই মঙ্গল হবে। এটা কি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনার কোনো? হ্যাঁ, আমাদের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটা করা হবে, এবং আমরা এসএসের সাথে কথা বলবো। আমাদের কংগ্রেসের তরফেও ওই একই কথা বলা থাকবে যে আপনারা স্মার্ট মিটার বসান, মান্থলি বিল করুন, কিন্তু প্রিপেড রাখবেন না, আপনারা পোস্টপেড রাখবেন। অর্থাৎ কনজাম্পশন হয়ে যাওয়ার পর তাকে কিছুদিন টাইম দেওয়া হবে, সেই টাইমের মধ্যে তারা পয়সা জমা করবে। এবং যেমন আপনার ডিসকানেকশন চার্জ হয়ে যেত, 100 টাকা করে নিয়ে রিকানেকশন করছেন, সেই জিনিসটা আপনারা রাখতে পারেন, তাই সেটা ঠিক থাকবে। কিন্তু প্রিপেডটা ঠিক নয়। প্রিপেডের সুবিধা কাদের হয়ে যাচ্ছে? যারা গভর্নমেন্টকে বা ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টকে ইলেকট্রিক দেবে, মানে এনার্জি সেল করবে, সেই সব লোকের সুবিধা হয়ে যাবে। আর আমাদের হয়ে যাবে কি, আমাদের দুর্দশা হয়ে যাবে জনগণকে যে কোনো রকমভাবে ওই পয়সাটা রাখতে হবে। দেখা যাবে আমি আটা কিনতে যাব, আমার রিচার্জ শেষ হয়ে গেছে, ঘরে বলবে রিচার্জ শেষ হয়ে গেছে, আমার পকেটে পয়সা নেই,
তখন আমি তাড়াতাড়ি করে আগে আলোটা তো দরকার, আলোর টাকা জমা দেবো, পেটে আমার কিন্তু আর ভাত পড়লো না, রুটি পড়লো না। এই সরকার যেন এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখে, মানুষের এরকমভাবে যেন রিচার্জ না করা হয়। আর আপনারা যদি বলেন যে তাহলে মোবাইলে তো রিচার্জ হচ্ছে, মোবাইলে তো সবাই ঠিক মতন পয়সা দিয়ে কিনছে, মোবাইলে একটা আছে 399 টাকা দিয়ে দিলে আপনার আনলিমিটেড হয়ে গেল। আপনারাও সেরকম একটা কিছু করুন যে 200 টাকা দিয়ে দিলে কি 250 টাকা দিয়ে দিলে আনলিমিটেড হয়ে যাবে। আর একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে সবাই গরিব লোকেরা রিচার্জ কি যখনই শেষ হয়ে যায় তখনই করতে পারে। আমি তো অনেকের কাছে শুনেছি যে 4 দিন 5 দিন ধরে তারা পয়সাই পাচ্ছে না, রিচার্জই করতে পারছে না। আমি যখন ফোন করে বলে, হ্যাঁ রে তুই ফোনটা ধরলি না কেন, তুই কোথা থেকে ধরবো, রিচার্জ করার পয়সা নেই। এই জিনিসটা যেন ইলেকট্রিসিটিতে না আসে, আমার এইটাই বিনীত অনুরোধ থাকবে ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টের কাছে, যেন এদিকে লক্ষ্য রাখা হয়, জনগণের সেবা যেন ঠিক মতনভাবে করা হয়। অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানে থাকা 9টি জঙ্গি শিবির গুড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের পেহেলগাঁও হামলার জবাব দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। মিডিয়ায় সেনাবাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বুধবার রাত 1:05 থেকে রাত 1:30 পর্যন্ত অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানে থাকা 9টি জঙ্গি ঘাঁটির ওপর ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনী হামলা চালায়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় এই সমস্ত জঙ্গি ঘাঁটি। পেহেলগাঁওয়ে 26 জন নিরীহ পর্যটককে বেছে বেছে হত্যা করার ঘটনার প্রায় 15 দিনের মাথায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রত্যাঘাত দেশবাসী প্রত্যেককে সমর্থন জানিয়েছেন। অপারেশন সিন্দুর সেনাবাহিনীর এই অব্যর্থ আক্রমণে এখন দিশেহারা অবস্থা পাকিস্তানের। नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद ये भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। ये हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः ये था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट
टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको
6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिंबर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी।
पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। तीन आ गया सर, इनफैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through সাতই মে রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষিত হয়েছে। ঘোষিত ফলের ভিত্তিতে এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে বর্ধমান শহরের সিএমএস স্কুলের ছাত্র রূপায়ণ পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর 497। রূপায়ণের বাবা মাকে একটু নিতে হবে। হ্যাঁ যাই যাই, আমরা ঠিক নেব। কত বাবা যাতে তো মা আছেন নাকি? মাতা ওই যে মা আছেন। কোন এটা ফুলটা ধরো না, ফুলটা ধরো না, ধরো হ্যাঁ, একটু ধরো, এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। হ্যাঁ এদিকে একবার তাকাও না। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমাদের মাধ্যমিকেও হয়েছিল, তখন আমি এসেছি। এরা আমাদের রাজ্যের গর্ব, শুধু জেলার ব্যাপার নয়, গোটা রাজ্য জুড়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছে, এটা তো আমাদের বিরাট ব্যাপার। এবং আমাদের শহরের ছেলে, তা আমরা অত্যন্ত গর্বিত। শহর এবার আমাদের উচ্চ মাধ্যমিকে খুবই ভালো রেজাল্ট করেছে। তার এই ফলে অত্যন্ত খুশি রূপায়ণ। সে জানায় আগামী দিনে চিকিৎসক হতে চায়। সেই লক্ষ্য নিয়ে জয়েন্টের জন্য পড়াশোনা করছিল। এর পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার জন্য তার একটা প্রস্তুতি ছিল। রাজ্যে ইতিপূর্বে মাধ্যমিক পরীক্ষায় 5ম স্থান অধিকার করেছিল রূপায়ণ। এবার তার সাফল্য আরো বেশি। তার এই সাফল্যে খুশি তার মা বাবাও। তারা দুজনেই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।
পেয়েছেন। রূপায়ণ জানায় বাবা মা তাকে সব সময় সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বিদ্যালয় ও প্রাইভেট উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষকরা তাকে সর্বোত্তভাবে সাহায্য করেছেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি গল্পের বই পড়তেও তার একটা নেশার মধ্যে ছিল। একটা সময় ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসতো। ইদানিং লেখাপড়ার জন্য খেলাটা বন্ধ হয়ে গেছে। রূপায়ণ জানায় পেহেলগাঁওয়ে নিরীহ 26 জন পর্যটককে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা যেভাবে হত্যা করেছিল তার প্রত্যাঘাত স্বরূপ ভারতীয় সেনাবাহিনী যেভাবে পাকিস্তানের 9টি জঙ্গি ঘাঁটিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তা দেশের প্রত্যেক মানুষের কাছে অত্যন্ত গর্বের। সে নিজেও এর জন্য গর্বিত। আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তার একটাই বার্তা, সবাই যেন ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তাহলেই তাদের সকলের পক্ষে পরীক্ষায় ভালো ফল করা সম্ভব হবে। এদিন রূপায়ণ পালকে অভিনন্দন জানাতে পৌঁছে যান বিধায়ক খোকন দাস। তিনিও বলেন, রূপায়ণ আমাদের গর্ব। মাধ্যমিকে যখন 5ম স্থান অধিকার করেছিল তখনও তার কাছে এসে তাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলাম। এবারও সে রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকে 1ম স্থান অধিকার করেছে। আবারও তার কাছে এসে সম্বর্ধনা জানাতে পেরে ভালো লাগছে। মাধ্যমিকও ফিফথ হয়েছিল, বিরাট রেজাল্ট। আমাদের শহরে এত ভালো ছেলে, আমরা অত্যন্ত পরিচিত, গোটা রাজ্য জুড়ে গর্বিত। আমাদের বর্ধমান শহরের ছেলে রূপায়ণ পাল, তিনি উচ্চ মাধ্যমিকে 1ম স্থান অধিকার করেছেন। আমরা এসেছি এবং আমাদের থার্ডও বর্ধমানেই হয়েছে। সেও আমাদের ন্যাশনাল সিটিতে আছে, যে আমাদের থার্ড হয়েছে বর্ধমান, মানে আমাদের রাজ্যের মধ্যে। সে এবং একজন 10 হয়েছে। এরা মাধ্যমিকেও অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করেছিল। আমি সবার বাড়িতে গেছি। আজও আরও ভালো লাগছে যে 1 বছর আগে যে বাড়িতে এসেছি, আজ আবার এত ভালো রেজাল্ট দিয়ে সেই বাড়িতেই আজকে আসতে হবে। এটা আমরা অত্যন্ত গর্বিত। ক্লিয়ার করিয়েছি। আর স্কুলের টিচারও একইভাবে কোনো সাবজেক্টের সমস্যা হলেই সেটা সমাধান সঙ্গে সঙ্গে করে দিয়েছে। যারা পড়াশোনা করছে আগামী দিনে যারা উচ্চ মাধ্যমিক দিতে চলেছে তাদের কি বলবেন? তাদের বলবো যে তাদের অবশ্যই নিজেদের বেস্টটা দেওয়াটাই নিজেদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। র্যাঙ্ক করার জন্য পড়ে লাভ নেই, নিজের বেস্টটা দেওয়াটাই তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বাবা মায়ের কীরকম সাহায্য পেয়েছে? বাবা মা তো বললাম সবসময় পাশে ছিল এবং যে কোনো বিষয়ে সমস্যা হলে নিজেরাও সাহায্য করেছে। আবার নিজেদের যারা চেনা টিচাররা আছে তাদেরকে দিয়েও আমরা সমস্ত ডাউটগুলো ক্লিয়ার করিয়ে দিই। আজকের সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।